السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة السابلي المحبوبة لدى الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نديرها بلمسة خاصة، غادي نضيف لها القليل من اللوز او الكاوكاو كما اللي عندكم، وغادي نزينها بالكراميل. Donc aujourd'hui je vais vous préparer des sablés avec comme on dit revisité si vous voulez, avec je vais ajouter un peu de poudre d'amande et je vais les décorer avec du caramel. On commence par les ingrédients français. J'ai 130 g de beurre, 225 g de farine, 70 g de sucre glace, 70 g de poudre d'amande ou bien de poudre de cacahuètes. J'ai un œuf, une pincée de sel, une pincée de levure chimique et un sachet de vanille. المقادير بالعربية: 130 غرام من الزبدة، 70 غرام من السكر الناعم، 50 غرام من بودرة اللوز أو بودرة الكاوكاو، 225 غرام من الدقيق الأبيض الفرينة، وحبة تاع بيض. وهنا عندنا قرصة تاع ملح وقرصة تاع خميرة الحلويات وكيس من الفانيلا. نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نستعمل غادي نعجنها غادي نخلطها بيدين، ما نعجنوهاش نخلطوها بيدينا. دونك بسم الله. اول حاجه نديرها نوضع الدقيق. دونك جو في ميتر لا فارين dans un récipient et j'ajoute la poudre d'amande, كما قلت لكم ممكن تعوضوا بودرة اللوز بودرة الكاكاو، وانا يعني احيانا افضل الكاكاو احسن من اللوز خصوصا في هذه الحلويات هذه. Donc on peut remplacer les amandes par les cacahuètes. J'ai aussi la vanille. خمسين غرام ماشي بزاف، تقريبا ملعقتين كبيرتين. Donc 50 grammes c'est juste 2 cuillères à soupe seulement. Une pincée de sel et le sucre glace. Donc j'ai mélangé tous les ingrédients secs sauf la levure chimique. Je vais l'ajouter à la fin. Là je vais sabler avec le beurre en premier. إذا هنا غادي نبسس الخليط تاعي ومن بعد نضيف البيض والخميرة. Donc je commence à sabler entre les mains jusqu'à obtention d'un mélange sableux si on veut. إذا نخلطه إلى أن نحصل على خليط مثل الرمل مبسس كما نقولوا في الجزائر، نبسوا الخليط تاعنا. إذا كما تشوفوا هنا تحصلنا على خليط تقريبا كما نقولوا حنا رملي. Donc on a obtenu un mélange sableux comme du sable. Quand vous faites ça et ça colle là, vous arrêtez et vous ajoutez l'œuf. إذا هنا نضيفوا حبة تاع البيض والخميرة الحلويات كما قلت لكم ربع ملعقة، يعني غير رشة تاع ماشي حاجة كبيرة. نضيفوا البيض تاعنا j'ajoute l'œuf et je ramasse la pâte. هنايا نجمعو ما لازمش نعجنو.
كما راكم تشوفوا هنا العجينه نتاعنا تلمت. الان غادي نوضعها في كيس من البلاستيك ونخليها ترتاح لمده 30 دقيقه باش يسهل عمليه تشكيل الحلويات. Donc je vais la mettre dans un papier film et je laisse 30 minutes de repos. Après je reviens pour façonner les biscuits. والان بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا نبداو نحلو فيها ونشكلوا لي بسكويت تاعنا، نشكلوا الحلوى تاعنا. Donc après 30 minutes ou plus quand vous voulez, moi je vous recommande au moins 30 minutes, mais vous pouvez aller jusqu'à 1 heure. Après les 30 minutes de repos, vous pouvez les aplatir et commencer à façonner les biscuits. Ouais, mettre de la farine un peu partout là. Comme نحلوها لازم تكون العجينه رقيقه. Donc on va l'aplatir pour une épaisseur, je dirais une hauteur plutôt de 2 cm. بعد ما حلينا العجينه تاعنا الان نستعمل هذا القطعه عندي هنايا، تستعملوا اي اللي عندكم في المنزل. انا استعملت هذه، غادي نقطع بها اللي مفتوحين ومن بعد نقطع بها الاخرين. بسم الله. دونك جي ان امبورت بياس. بعد ما حليت العجينه تاعي نبدا نقطعها بهذا لامبورت بياس. دونك après avoir étalé ma pâte, je vais la découper avec l'emporte pièce. اذا هنايا انا عندي وجدت طبق درت فيه ورق الطهي، غادي نحطهم فيهم ومن بعد نواصلوا الوصفه تاعنا. دونك comme je vous ai dit ici j'ai préparé un plat qui va au four et on va les mettre après on va continuer la suite de la recette. Voilà, donc on va découper tous les biscuits et après je vais vous expliquer pour la cuisson. Donc je continue à découper mes biscuits et on continue notre recette. نواصل في تقطيع يعني في تشكيل الحلوى تاعنا ومن بعد نرجع باش نفهمكم طريقة الطهي. بعد ما انتهيت من تشكيل البسكويت تاعي الان غادي نوضعه في فرن على 180 درجة لمدة 10 دقائق إلى 12 دقيقة. Après avoir façonné mes biscuits, je vais les mettre dans le four à 180 degrés pour 10 minutes à 12 minutes selon le four. Et je vous montre la suite de la recette. بعد ما طابت الحلوى تاعنا او لي سابلي تاعنا الان نزينوهم. انا عندي هنا الكراميل وعندي جبنه عفوا عندي مربى المشمش. اذا نبداو على بركه الله. Donc aujourd'hui, comme j'ai fini avec la cuisson, là je les ai laissés refroidir un petit peu. Maintenant on va commencer la décoration de nos بعد ما طابت الحلوى تاعنا الان نمروا للتزيين. Après cuisson des sablés, on passe à la décoration. J'ai préparé la confiture et j'ai préparé aussi le caramel. Je vais commencer par le caramel. Je prends un sablé, un biscuit de sablé, et je mets le caramel par-dessus. Et je couvre avec un autre sablé qui a un trou bien sûr. Et voilà. Et là j'ai préparé du chocolat. كما راكم تشوفوا هنايا درنا الكراميل في هذه الكبيره. غادي نزينها بالشوكولاته. اذا ناخذ واحد صابلي اللي ما عندهاش الفتحه ونغطيه بواحد فيه فتحه ومن بعد نزين بالشوكولاته. هذا اختياري، ممكن تستعملوها ممكن ما تستعملوهاش كما تحبوا. بالنسبه لهادو اللي صابلي اللي درتهم صغار، هادو غادي نديرهم بالمربى. اذا الصح هذه اللي مفتوحه غادي نوضعها في السكر الرطب قبل ما نغطي بالثانيه، نوضعها في السكر الرطب. دونك جو مي دون لو سكر غلاس
et je couvre mon biscuit. Je vais continuer avec tous les biscuits et je reviens par. والآن وصلنا لنهاية الوصفة تاعنا. نشكر كل المشاركين والمشاركات، وعندي تحية خاصة للحاجة فاطمة تاع فرنسا وكل المشاركين. ما ننساوش المشاركين الصغار والكبار كلهم، ربي يحفظهم، وإلى الوصفة المقبلة إن شاء الله. Donc je remercie tous les abonnés, toutes les abonnées pour votre encouragement. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir mes nouvelles recettes. Et je remercie tout le monde sans exception. Je remercie tous et qu'Allah يحفظكم، الله يحفظكم وفي رعاية الله وحفظه.